Report. Yes, natubok karon si Governor Pamela Pambarapatro niligabo sa usag ka 17 anyos na motorista ang aksidente diri mismo sa may saklayan sa car o ya gimong nagpost ya mismo sa social media ang kining magkabalay nini lagi nga dugay ang kining pag-refer dito sa may Vicente Soto Memorial Medical Center on BSMC na mensulta nga siya na kabsangir sa iyang ikuhi Roman sa duha kadlaw nga pagistar diya mismo sa may BSMC Panagimbar 4 nga siya ni simpatiya kalabot sa pamilya o karon naghuwat sa kinikawag isusay ng investigasyon sa Department of Health o DOH kalabot na ining iskutan nga insidente hiloon siya nakasabot sa mga doktor sa may provincial hospital sa may Nakbayan Tartar nga di po basta magpamalhin o pasyente paingon sa may Vicente Soto Memorial Medical Center kung galing magaling wagi referral o way handok o konfirmasyon gikan mismo sa iskutan nga Tambalanan kag hapon lawa di pasabot ang kining mga protokol o gingon man SOP nga buhaton tali nining pag-transfer og mga pasyente gikan sa laing Tambalanan paingon diya sa may Vicente Soto Memorial Medical Center kon BSMC bini katagtagod kini nga kinahanglan og clearance gingon man pagtugot sa BSMC nga daton gyud dito mismo sa ilang pasyente o di basta-basta makapadali niini ang kanang Tambalanan gikan particularmente na ang kining Dakbayan Hospital nga sa provincial hospital sinungdan nga nagwa og moabot sa tulong adto sa 4 oras una nga na-transfer o na-transport ang hospital nga pasyente nga nag-abot sa may BSMC apan human sa adlaw nakabsan kini sa kinabuhi bitangon na hinuon ni Bari 4 ang pag-investigar o ingon man doon na bay lapses ang kini karong pagbalhin o baga ang Tambalanan kalabot ini gumiskan kay siyang tan-aw dili mga tunora iya po naging paminaw pa ang kining habig sa mga doktor lumoy gipresentar usab ang mga detalye kalabot sa iskutan nga insidente. Sa itong may katropa niya nga nakalibog sa tao inom talunay o vision explato tapos gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuntar sa itong mga mata ano na kinalitin beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas sa tropa lagi magkaroon extra XFM Report.